ভাই প্রেমিক রে আয় রে মদিনা চলে যায়। সুবহানাল্লাহ বল। সুবহানাল্লাহ। ও ভাই প্রেমিক রে আয় রে মদিনা চলে যায়। মদিনাতে গিয়ে আমরা মদিনাতে গিয়ে আমরা মন প্রাণ জুড়াই আয় রে মদিনা চলে যায়। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ। বিরাদর মিল্লাত ইসলামে সমস্ত তারিফ প্রশংসা হামদ গুণ কীর্তন এক অদ্বিতীয় লা শারিকা লা আল্লাহ তাবারক তাআলার জন্য। তারপরে পরে লাখো করোড়ো দরুদ ও সালাম আকাই নামদার মদিনার তাজদার রহমতে আলম নূরে মুজস্সম जिनार शान आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद इब्ने मुजद्दिद मुफ्ती इब्ने मुफ्ती फाजिल इब्ने फाजिल इमाम अहमद रज़ा उर्फ आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु बोलें सबसे आला वो आला हमारा नबी। सुबहानल्लाह। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। और कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुबहानल्लाह। सरकार मुफ्ती आजम अलैहि रहमा उन्हीं की बोलें तू शम्ए रिसालत है आलम तेरा परवाना, तू माहे नबुव्वत है ऐ जलवाए जानाना। पीते हैं तेरे दर का खाते हैं तेरे दर का। उलमा अहले करम आपनारा तो बुझेन उर्दू ना तो सुबहानाल्लाह कहबेन। पीते हैं तेरे दर का खाते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी दाना है तेरा दाना। वर्थात मुफ्ती आजम अलैहि रहमा की बोलें कि पीते हैं तेरे दर का আমরা যেটা পান করি, পানি পান করি কি না করি, দুধ পান করি, পানি পান করি। ইয়া রাসূলুল্লাহ ये পানি যেটা পান করি এটাও আপনার দরবার থেকে আমরা খাই, এটাও আপনার ওসিলাতে আমরা খাই পান করি। पीते हैं तेरे दर का অর্থাৎ পান করি তোমারই দরবারের, और खाते हैं तेरे दर का আমরা খাই এটাও আপনার দরবারের। सुबहानल्लाह। पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। पानी এটা আপনার দরবার শরীফের, দানাটাও গেজাটাও আপনার দরবার শরীফের। কেননা আল্লাহ রসুল হুজুর সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই বলেন, কি বলেন? वल्लाहु मुअती व इन्नमा अना कासिम। अल्लाह मुझे देन और मैं कासिम, आमी कासिम समस्त जहान के आमी बंटन करे। बोलें सुभान अल्लाह। अल्लाह मुस्तफा करीम के दान करें देन और मुस्तफा दरबार থেকে আমাদেরকে পাওয়া, আমাদেরকে দান আমরা পাই। ওইটা সরকার মুফতি আজম তরজমা গিয়ে নাত শরীফের মধ্যে এইভাবে করেন कि पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, खाते हैं तेरे दर के,
पीते हैं तेरे दर की। यानी अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा नबी रहमतुल लिल आलमीन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि सल्लामेर दरबार থেকে সব কিছু পাওয়া যায়। আল্লাহ রসুলের পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে দেন আর রসুলের পাক सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरबार থেকে আমরা নিয়ে আমরা लेने वाला मुस्तफ़ा करीम देने वाला उन्हें देन আমরা পাই। বলেন সুবহানাল্লাহ। সে হাদিস বুখারী শরীফের হাদিস। আমি কোরআন হইতে একটা আয়াত তেলাওয়াত করেছি, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু তাকুল্লাহ ওয়াবতাগু, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু তাকুল্লাহ ওয়া কুনু মা'আস সাদিকিন। তরজমা হচ্ছে আল্লাহ তাবারক তাআলা বলেন, ও মুমিন বান্দাগণেরা